ang pagpatikupan sa mga putli nga bata. Sa dakong pag-igugma, imong ibugos, ug igugos sa mga bata ang gidalanganan kanimo, ug imo silang ipanalanginan. Bantayin kini silang mga bata, ug ngayong adlaw ng sahod sila nagtawhan. Kalagiti sila, ug ang tanan ngayon sa kanangtan. Panalangin sila kung dako, pilas, kahinsog, mayong panglawas, upang pausanang mahigugma kanimo, diyan sa katarong. Himuang naluluto kami kanimo, nasabta magagulog sila sa panigon, kailangan o grasya, makagulog sila kanimo, kung ang ilang imong kalinaw manakanunay kanina, kung ang imong kinabuhi mamayang awit sa pagdahil sa lumayan. Makagaw nga Diyos at tunay, tuburan sa kinanuman o kalipay, kanimo na kalugan ang panagayong panalangin. Itukot na ako'y kami kanimo maingon ang imong puntong anak ni Kristo na mitubo sa kaalam o panligon, sa grasya dito sa Nazaret, mausap ang paagi kinigimong mga anak, kiningatlaw nagsakulog sa naglaw na tauhan, tutubo din lamang sa panligon, kundi usap sa matuhon na kapulok sa kaalam o grasya na mabutulan lamang pinagis paghibok magpadalagan kanimo o sa pagtukan sa kanunay sa imong mahal na kabubutuan. Panalangin mo palagdi balana sila ng imong mga anak na ilayo sa dalang kanautan o bubuhi sila sa dagang grasya, puno sa kalinaw, manaan kanina, uban sa kahitsog sa may panglawas para sa kinabuhi, o mapausano may inundanong, may umaon sa katarong. Ang tibok nilang kinabuhi, may umawit sa pagdahit sa kinalang, kaya mga pangayo, pinahabi ni Kristo ang atong Ginoo.